Yesu ona ria tuciaranirwo ni ndamageithia mwiroreri witu wothe haria uri unjui no to njui muothe ni ndamugeithia na ndamunyita ugeni ngagicokeria Ngai witu ngatho ni tondu wa ihinda riri atuhe nigetha tuke twaranirie na kiugo giake kiria kiroiga ati ndukae gwitigira ni twitigirite ihinda inene uguo tuguthoma maandiko thiini wa ibuku ria Isaia 41 twambiririe hau 10 tuikurukia uguo nginya hau uguo mwari wa 15 na ni njui Ngai witu ni aguturathima nayo ndungata ya Ngai Minister Jacinta ni aguthomera na Ngai witu ni agukurathima. Karibu sana. Amen. Isaia 41 kwambiriria kamwari ga 10 kamwari ga 10 ndungata itu kiugo kia Ngai kiroiga atiriri ni undu ucio tigai gwitigira ni gukorwo ndi hamwe nawe tiga kumaka ni gukorwo nie Ngai waku ni ndikuongagirira hinya na nguteithagie na titheru ni ndirigutiragirira na guoko gwakwa kwa urio kwa uthingu. Andu aria othe makurakaragira magagukirira na magagukirira titheru ni magaconorithio na manyararithio o aria maruaga nawe magatuika o ta kindu hatari na mathire biu. Ona ungigacaria thu ciaku ndugaciona. Andu aria mahuranaga mbara nawe magatuika o ta kindu hatari ni gukorwo nie Jehova Ngai waku uria ukunyitaga guoko kwa urio na agakwira atiri tiga gwitigira ni nguguteithia. Tiga gwitigira we Jakubu kagunyu gaka owe Israeli gakundi kanini nie mwene ni nie nguguteithia. Uguo niguo Jehova ekuga ucio mukuri waku uria mutheru wa Israeli atiriri ni ngagutua kihuri kia ngano kihuri kieru na kiugi kina magego maingi ni ukahura irima na ucihehenje na tuo turima ututue Mungu. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Mwirore witu umuthi mwathani ni arakwariria agakumiriria agakwira atiga gwitigira ni tondu Ngai ari hamwe nawe na Ngai witu ni akui na ni arona mathina maria mothe uragerera agagikwira umuthi atiriri tiga gwitigira na ndetu icio ciaragirio ciana cia Isiraeli no ari umuthi we niwe Ngai witu arariria agakwira tiga gwitigira no tige kumaka ni tondu ari hamwe nawe na ni akuwi na ni aragwiciria meciria megana ma thayu thiini wa ritwa ria Jesu. Tiga kumakio ni maundu macio urona makugiteire hinya ni matige gukumakia tondu Jehova Ngai munene wa ita riothe hamwe nawe. Acio makuiguagira woiru acio makuonagira uru Ngai witu eguka manine oke ameherie ndukamaigua ringi na ndukamona ringi thiini wa ritwa ria Jesu. Gutiri hindi kona ngomokite na mutingoe ati ni agukora. Saitani ahuthagira andu na maita maingi ona andu aria mahuthikaga ni aria magukuhiriirie aria muciaranirwo nao aria mutungataga nao aria murutithanagia wira nao aria muriganitie nao jirani ciaku maita maingi no mahuthikaga gukugereria mathina-ini gukugereria mbara-ini gukugereria maundu moru. No ni atiriri Ngai witu muthi agikwira hamwe nawe ni egukuruirira ni egukwehereria irima ciothe tunguthunguri tuothe ni akuiganania thiini wa ritwa ria Jesu. No kwa ihinda riri ni witigirite ihinda inene ni tuiguire guo ihinda inene riu ni hakinyite handu na nigetha turugame katika roho na kweli na ndiye Mungu wetu akuje atupiganie katika jina la Yesu. Ngai araiga ndugetigire niki tondu onake Ngai ndendete iguoya ni endete andu njamba. Indo ciaku irathii ukionaga niki we mundurume uyu urareka indo ciaku cithii ukionaga niki urerorera niki mugunda no kuhatikwo urahatikwo uhatikirwo wahatikwo na ni gwitigira uratigira. Simama kama mwanaume katika jina la Yesu, mwanamume ambaye ako na Yesu, mundurume uremenya mundurume uramenya Ngai wake wega na nigetha maundu mothe mathie wega thiini wa ritwa ria Jesu. Angitwitigagira nginya kihoto giaku gikahotomio ni uria witigirire no riu Ngai ni akwira tiga gwitigira thiini wa ritwa ria Jesu. Kipanda kiu muraharanira ati uratigira tondu ni arakwirire ne gukuroga kari we wa mbere gukuroga
gukire na Ngai wa matu-ini oe kurogora aria marogetwo, onacio maroganaga ri matioi kurogora, no ni kuri Jehova Ngai munene wa ita riothe uria oe kurogora aria marogetwo thiini wa ritwa ria Jesu. Kiugo kia Ngai kioiga atiriri, na ni ngagigotua ta githei kia ngano kiugi na kina magego mogi kiria gigithiaga gikahinya na gikanina. Uguo niguo Ngai witu ageka, na riria Mwathani egwika undu uyu thu ciaku nduguciona ringi, aca nduguciona ringi, igukorwo cieheretio thiini wa ritwa ria Jesu. Wakati huu ndio wanakuona vile wanakuona, wakati huu ndio hata wewe unajiona vile huko, lakini katika jina la Yesu siku ya Mungu inafika, akuje awaondoe wote. Ukehugura na ndukamona ringi, ukamacuthiriria na ndukamona ringi, uriguo ni kuria mathiete, ni tondu hindi ya Ngai ni rakinya, na nigetha okia kurugamie, na nigetha okia kuruirire thiini wa ritwa ria Jesu. Na wana Mwathani agutua ta githii kirathia ngano, ni acio kinya matarekaga warie, ni makire riu mareke warie thiini wa ritwa ria Jesu. Atio makuhinyagiriria hindi riu ni gukinya, moige mutumia uyu niwe tukwenda, moige riu tukwenda gutwarana na Jesinta, hata ingawa kuna vile tulikuwa tunamuona, sasa tunataka kuandamana na yeye. Kwa sababu gani? Wakati wa githii kusiaga umefika katika jina la Yesu. Na wona giathia giguthia kieherie maundu macio mothe na kieherie mauru macio mothe thiini wa ritwa ria Jesu. Tiga kuona Ngai tariganirwo niwe. Ngai ni aramenya hari uri, na Ngai ni arona mathina maria winamo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. So be strong in the Lord, kwa sababu ako pamoja na wewe, na hata kuacha, atakupigania hiyo vita katika jina la Yesu Kristo. Na nimekwambia wakati wa kuogopa umefika mwisho katika jina la Yesu Kristo. Ati urati doge tigira atengania ndiramuona na muthuri wakwa nindirona ni akumuoya, aramuoya ugikati. Si hata wewe usimame katika jina la Yesu, usimame kwa pengo lako katika jina la Yesu, ndio mambo yote iende sawa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ati riu mandindikire na bara na mirimo, riu nindiretigira na niwona aranjirire nikuona. Kwanza cio meraga mundu ati ni ngukuroga, ndumere ona no ikuroga, uende kwa baba yako uongee na yeye katika jina la Yesu, uone vile atakupigania katika jina la Yesu. Ndakwirire wona matuha rorigi macoketie mwena uyu, ndakwirire nawe karuhoro coketie mwena uyu ungi thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai witu ni arakuhe hinya we, na Ngai witu ni aragutua ta githii. Ndiuka ni uri wakuhiriria githii kia ngano uthikiririe uria kirurumaga na uria kiinainaga, ni tondu wa camba na urume uria ukoragwo naguo. Uguo niguo Ngai witu eguka gugwika, eherie thu ciaku acinine biu na nduriciona ringi thiini wa ritwa ria Jesu. Lakini wakati wa kuogopa umefika mwisho, wakati wa kuogopa umefika mwisho katika jina la Yesu. Simama kama shujaa, simama kama mwenye anajielewa katika jina la Yesu Kristo. Ati omwathiathia hanini uguo tondu muthuri waku ni akuire, ugatindaga ugiticwo ni andu aciao, nginya ugithii uguo bara urathi nginya ta ngukunjurire ni uria maguticire. Ngai waku ni aroka gukuruirira, Ngai waku ni aroka gukurugamia thiini wa ritwa ria Jesu. Rugama wikire iratu ciari, wikire wihumbe muthuru na wihumbe mubuto thiini wa ritwa ria Jesu. Umere ona kuhana uguo ri mumenyage ndatigitwo guku ni Njoroge, ona kuhana uguo ri ndatigitwo guku ni Kamau. Yani mutindikirwo nginya ona ndungihota kuona ha kurima ni uri utindikirwo. Simama utetee haki yako katika roho na kweli. Simama utetee haki yako, kwa sababu Bwana atakuonekania, kwa sababu Bwana atakusindania. Ciana icio iraigua ciina kiriro ni tondu ciatigirwo ni ithe na nyina, igicoka ikiingatwo mucii na haki yao iho. Ni ngwenda kumwira umuthi mutikae gwitigira, tondu ni kuri na Ngai wa matu-ini. Hoyai Ngai na mumuririre, Ngai witu amuhingurire njira, na Ngai witu amuteithie, ndio haki yenu ionekane katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu kuna Mungu wa haki na kweli. Na nindiretikia Ngai wa matu-ini. Ona inyue ciana ici ndirenda kumwikira hinya ndimwire atiriri, ona inyue Ngai no ekumutua ta githii, githii kiu kia ngano, githii kiu ki magego mogi, niguo mandiko moiga kina magego mogi.
Ngai no ekumuteithia amutue githii kiu, muthia ciuma icio, muthia moritu mau, mathio ni Ngai, macoke thutha wanyu na mage gukamona ringi thiini wa ritwa ria Yesu Kristo ya Nazareth. Siri tu ni kumulilia Mungu, siri tu ni kutoogopa, siri tu ni kusimama katika roho na kweli, kwa sababu Biblia inasema huwezi ukaomba baba mkate akupatie mawe. Kwa hivyo ukimulilia na umwambie unataka haki yenu, kwa hakika atakuja atawapigania, kwa hakika atakuja atawasidania katika jina la Yesu. Muthuri wera tunywa mutumia ati nginya ndungimuthika kwa sababu haujalipa mali, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Ngai ni aroka gukuhigia, Ngai ni aroka gugutua ta githei kia ngano, na ndirakwira maundu mau no meguthira thiini wa ritwa ria Yesu. Haijalishi umenyang'anywa watoto, lakini katika jina la Yesu kuna Mungu atakuja akushindanie, aondoe hiyo masida yote, aondoe hiyo uadui wote katika jina la Yesu, na ni egugutwara hau hangi mbere thiini wa ritwa ria Yesu. Mutungatiri wio hinyereirio muno, ni uri ugukabite, amekufinyiria kabisa. Hakika amekufinyiria kwa mambo ya hapa na pale ambao haina haki, lakini katika jina la Yesu, tazama aliyekuita atakuja kukushindania, atakuja kukupigania. Jipe moyo ukijua ya kwamba aliyekuita ako na kisababu chema na wewe katika jina la Yesu. Uhinyereirio betigirire, uhinyereirio ariria Jehova Ngai munene wa ita riothe, umwira Mwathani na he handu kiugo giaku kiroiga ati riu ni uguka unduirire, ati riu ni uguka uhotanire, ati riu ni uguka unduirire Mwathani undu ta githii kiu kina magego moru, lakini uwe umesimama katika roho na kweli. Na ukisimama katika roho na kweli utaona ushindi wa Mungu katika jina la Yesu. Oru ucio makoiguagira na matikoiguagira wiru to he undu urekire, matikoiguagira uru tondu he undu urekire. Ni wagura ngari oru ukaiba, mwana waku etwo university oru ugathimba. No ni atiriri, ona angikorwo ni makoretwo magikuhinyiriria na maundu mau ri, thiini wa ritwa ria Yesu, Ngai witu ni aroka we agutweta githei kia ngano, na maundu macio mothe no ukumathia na ndukumona ringi thiini wa ritwa ria Yesu. Na ninaamini waliokamata nyota sa watoto wa wenyewe sa masomo wataachilia by fire by force in the mighty name of Jesus. Tamenya ni mukurekia njata icio, ni mukurekia thiini wa ritwa ria Yesu, tondu Ngai witu ni aroka na hinya wake atutweta githei kia ngano, atuhuranire, aturuirire, atutware hau hangi thiini wa ritwa ria Yesu. Wengine hata tumepigwa tu kwa sababu ya kusimama na Mungu, wengine tumepigwa tu hata hakuna kitu tulifanya, lakini walituona tu wakaona nyota zetu ni mzuri, wakaamua kusimama na kusidana na sisi. Mchungaji, usiogope. Kama Jehova amekuita ndotiga gwetigira, nocio wagwetira ni aroka kurua mbara, kweheria oru wothe, kweheria mathogota macio mothe thiini wa ritwa ria Yesu, kwa sababu kuna Mungu wa haki na kweli, na ni lazima atatupigania katika jina la Yesu. Gutiramakania ni horagerera, gutiramakania ni kige guthiururukite, no riri tiga gwetigira tondu Jehova Ngai munene wa ita riothe oige hamwe nawe thiini wa ritwa ria Yesu. Arogutua githei kiu kia ngano, kiu kina magego momu, arogutua githei kiu, na nigetha maundu mau mothe umathie mathire, ona kia mathie hamwe nawe mathire, macoke thutha waku, ndukana mone ringi na ndukana ririkane ringi thiini wa ritwa ria Yesu Kristo wa Nazarethi. Tiga gutinda ukirira ati ciana ndathomithirie ndoimirie na guthoma bithia. Jehova Ngai ni aroka auga ndugetigĩra nĩ maũndũ macio, tiga gwĩtigĩra, hamwe nawe. Wenda komaga, wenda fusagia, wenda sogaga, anaona chenye kinakufanyikia, lakini hivi karibuni atainua madhabahu yenye nguvu na uwezo katika jina la Yesu, na kigongona kiria kwambararia kihana ngano, kihana kia ngano kiria kina magego muge. Maundu macio kia mathia urihuguraga guo ndukamona. Walio mbele yako kwa ubaya hutawaona, walio nyuma yako hutawaona. Waibaji wa nyota katika jina la Yesu hautawaona. By fire by force in the mighty name of Jesus. Wengine tumefinyika na nyota zetu, kuna wale wako nazo walituibia, wamejitajirisha nazo, lakini katika jina la Yesu, katika jina la Yesu,
Jehova munene wa ita riothe mane aroka gututua ta githii kiria kina magego mogi na wona ukatua ta githii kiu hizo nyota zetu by fire by force ni mugucokia thiini wa ritwa ria Jesu na ni kuasia saa hii, ni kuasia dakika hii katika jina la Yesu. Wengi wamekaa maisha ambao sio yao, maisha ya kufinyiliwa, na hiyo maisha sio yao. Katika jina la Yesu ninaamini Mungu wa Israeli siku ya leo nikore na ithei ya kurekereria makwe na ithei Ngai ya kurekereria arekereria githei giaku arokirekereria na magego mogi arogutwara hau hangi mbere arogutindika hau hangi mbere. Jehova areheria tho ciaku ciothe thiini wa ritwa ria Jesu aroguthondekera njira haria hatari na njira arogutwara hau hangi ni tondu wogoci wa ritwa riake thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai witũ agĩtũmba atũmbire na gĩtũmi na mũhiano wake nigetha tumũgocithagie, lakini imefika mahali tumefinyiliwa sana. Waliokukanyaga wakuamukie sasa by fire by force, tondu Ngai nĩaragũtua ta gĩthĩi thiini wa ritwa ria Jesu. Waliokuweka kwa kona wakuachilie sasa, kwa sababu neema ya Jehova iko juu yako katika jina la Yesu. Agũtue ta gĩthĩi kĩu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Mimi Mungu aliniita kufungulisha na nikio maita maingi njaragia maundu maya kwa sababu Mungu aliniita nifungulishe. Waliofungwa ni watangazie kufunguliwa, na leo ninaamini kuna watu watafunguliwa by fire by force in the mighty name of Jesus. Kuna watu wanakaa maisha sio yao ni tondu wa gutengeranio nao, ni tondu wa kuiguirwo uru, ni tondu wa kuiguirwo uiru. Ngoma hotwo muno thiini wa ritwa ria Jesu. O riria wakire kanyumba gakirika ukiuga riu tone ndathamira gwakwa riu ona nikwibanga gwika 1 2 3 ona ngigure kaburoti kangi nyambatie nyumba cia gukomborithia hau ona ningituike randirindi kana randiro hau noho makuguthira na sukari. Ngoma hotwo muno thiini wa ritwa ria Jesu, lakini Mungu anakuja kuiondoa katika jina la Yesu. Wacha kuogopa ati nginya nduka no uthire gwatuka niguo matigakuona mone kiria uragura kario Ngai. Kuna Mungu wa haki na kweli, na Ngai no ekugarura maundu macio mothe. Ngai no ekugarura mubango ucio, na thiini wa ritwa ria Jesu waigua Mwathani akiaria akiuga ati niaragutua ta gĩthĩi kĩa ngano. Wona Jehova akiuga ni to ni arona we muhateke, ndariganĩirwo niwe, ni arona koneryo ri na ndakwĩrire wega mahiga macio tuikagirio nimo matuĩkaga matirio magũtwakĩra mĩguĩ ĩyo maraikia na makoretwo magĩgũikĩria yaga gũtuĩka ũmũthĩ. Nĩyo mĩguĩ ĩrĩa ĩgũkorwo magego rikeria rimazia rikeria rimahando rikeria rimashantaraba yeketeri bokuta rimazia. Ĩyo mĩguĩ thiini wa ritwa ria Jesu, ĩyo mĩguĩ Ngai arogarũrania mĩguĩ makoretwo magĩgũikĩria ĩtuĩke nĩmo magego ma gĩthĩi kĩu kĩũgĩ mũno gĩa kũmathĩa wenyewe katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu kuna nguvu katika jina la Yesu. Kama umekamatwa saa hii na dakika hii, acha kuambĩrĩria kurekererio thiini wa ritwa ria Jesu, kwa moto wachiliwa by fire by force in the mighty name of Jesus. Wacha kuogopa, chukua hatua ya imani, tiga gwĩtigĩra angĩkorwo ni uranyona oe ikinya ria gwĩtĩkia katika jina la Yesu, na ninaamini hiyo neema itakufikia mahali huko na utaachiliwa katika jina la Yesu. Ũmũthĩ gũkĩrĩ na neema ya gĩthĩi kĩu, ũmũthĩ ndĩrakĩigua biũ kwĩna neema ya gĩthĩi kĩu na nĩ gĩgũthĩa, kwĩna mĩrimũ ĩgũthĩo yehere ndũkamĩigua rĩngĩ thiini wa ritwa ria Jesu. Kwĩna mathĩna megũthĩo na ndũkamaigua rĩngĩ thiini wa ritwa ria Jesu. Kwĩna thũ ciaku Jehova egũcithĩa ũguo acieherie, ndũgaciona rĩngĩ na ndũgacigua rĩngĩ thiini wa ritwa ria Jesu. Acio magũtĩrĩtie kuma nja magũtĩrĩtie thabarĩ cigana ũna, no thiini wa ritwa ria Jesu ũũgĩ ũcio wao Jehova ni araũthĩa katika jina la Yesu. Hiyo aka imekamatwa leo inaachiliwa katika jina la Yesu, na nĩndĩretĩkia Ngai angĩo yaku yanyitirwo Jehova Ngai nĩekũrekereria gĩthĩi kĩmĩthĩe. Wona kĩamĩthĩa thiini wa ritwa ria Jesu upate kuachiliwa. Ndĩragĩtĩkia kwĩ mũndũ ũkoretwo mũrwaru handũ na maũndũ mau nĩ marimũ ĩyo nĩ ĩrathĩo, na wona yathĩo utapata nguvu za kusimama katika jina la Yesu, utapata nguvu za kuendelea katika jina la Yesu.
wacha kuogopa, simama kwa imani katika jina la Yesu. Rekeria limazia, rekeria limahando, rekeria limakuta, rekeria rebozeria kuta, seneria kota libazaya, rekeria limaziande, hiya neta Jehova, konta raboria kulianda, zeketeria kuta limazia, katika jina la Yesu. Na wera imagarete forori orathi oranyitwo migwate, wera imagarete hando orathi oranyitwo migwate, katika jina la Yesu. Ni uraigua hena undu, unaachiliwa leo, unaachiliwa saa hii, by fire by force, in the mighty name of Jesus. Tondu Jehova Ngai ni ararekereria githikio iguru riaku, na nigetha maundu maria makuhanekeire thiri-ini utekumenya amathie ameherie, upate kusonga mbere na kutumika. Reketeribo na maziande, reketeribo na makurianda, reketeribo na seria, hiya sekeriboneta, hiya sekeribozeria, maketa rimazaya, maketa rimahando, maketa makuriando, zeneria kota ribazia, Jehova konta rimazia, Jehova lideria kuta ribazia, katika jina la Yesu. Ohoro ikuma kore ciohoicio, rekereria ikuma kore amonyiteirwo migwate thiini wa ritwa ria Jesu. Githei kiu nekerekereria iguru ria mwanyu, rekeria rimazia, irineketa bineria konta riva, zeketeria kuta ribazaya, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Thaicio ciehere, mutigaciigwe ringi, acio makuiguireire uiru mehere mbere yaku thiini wa ritwa ria Jesu. Jehova akuhonokie, Jehova igane aroka gukuhonokia, Jehova akuhonokie. Rikeria rimazia, rikeria rimakayande, rikeria tenia ziande, zeketeria kuta ribazia. Wafunguliwe wote kwa moto, wafunguliwe kwa jina la Yesu, waachiliwe katika jina la Yesu. Githei kiu Ngai rekereria, rekereria Jehova, rekereria Mwathani maundu ma mahinyiriria andu aku, guthia riu, guthia kweherio, guthia na kweherio, kurineketa bineria zeria, kurimazika na kurimayande, zeketeria kuta ribasaya, hineshone basaya, ridenia kuta ribasaya, kurimazia na kurimakuta, rabineria kuta rimasaya, reketeria kuta riba, hizo nyota siachiliwe, reneria kuribazia kwa moto ridai konta, riveria kuta ribasaya, katika jina la Yesu. Kurinia zeria, kurinia kuta ribabosa, aya mathomire Ngai maturaga nyumba Mwathani, matimenya goria gwathire, matimenya goria gwaikarire, rekereria githei Ngai, mekaderia mohirwo nao, yoke githei yothe, moke mohoro Ngai, mathima wera-ini Jehova, kwa moto na watu kwa nyumba, katika jina la Yesu. Warineketa bineria zeria, kuta ribasaya, ririkana andu aku Ngai, kiriro kiria menakio, ni tondu wogoci wa ritwa riaku, ugire matigetigire, tondu ni ukumaruirira, tondu ni ukumahotanira, tondu ni ukumarugamia thiini wa ritwa ria Jesu. Ninakumbuka mtumisi wako Ben Kamau, riveria kontaridai, zeketeria kutarimazia, zeketeria kutaribasaya, ianetarabi kontaribasaya, kontaribazeria, kurimazia, kurimakuta, rideria kontarida, reketeria rima, reketeria rima, reketeria rima, reketeria rima, rima rima yande, rima rima zaya, rima rima kuta, rima seria kontarabina, muriveketa bination, eva kutaridai, kurineria kiutarida, kwa raini yako Rabi, kurineta, kurimahia, kurimazeria, katika jina la Yesu. Wewe ni jana, kesho na hata milele, na ubadiliki kamwe. Fadhili zako Bwana ni za milele daima, katika jina la Yesu. Neema ya kufungua, neema ya kufungua, neema ya kufungua, neema ya uponyaji, neema ya uponyaji, neema ya uponyaji. Hizo dhabihu zote zilizoinuliwa kinyume hatutaogopa tena. Kwa moto tunasema sianguke, kwa jina la Yesu tunasema sianguke, kwa Yesu mwana wa Mungu tunasema sianguke, tunasiweka chini, tunasiweka chini, by fire by force, kwa nguvu na mamlaka ulionipatia Bwana, kwa sababu ya mataifa, katika jina la Yesu. Wega waku Ngai ni ucerere andu aku, ni mambie kuohorwo, ohorwo yeu, umai cioho-ini, umai cioho-ini, umai cioho cia mithemba yothe, umai mirimo-ini riu thiini wa ritwa ria Jesu. Reketeribo na mayanda, umai nduma-ini, acio me nduma, umai nduma-ini, aria mohetwo na minyororo, netinike riu netuike thiini wa ritwa ria Jesu. Githei ke wira-ini,
Githei kĩwĩra-inĩ, githei kĩwĩra-inĩ, acio mahetwo na bĩngũ, githei kĩwĩra-inĩ, rikana mazaa, rikana mahando, rikana mazeria, Jehova kontari basaya, Jehova kontari babuna, mazeketeria riva, kutari babosa, zeketeria kuta, mapepo ya aina yote, inambie sauti ya Jehova, netondo githei igũrũ, githei igũrũ, githei igũrũ, githei igũrũ, isiage sasa, isiage sasa, isiage sasa, isiage sasa, kwa neema ya Jehova, kwa nguvu za Bwana, katika jina la Yesu. Hinya wa Ngai cera, wega wa Ngai cera, acio merirwo matikahikania, ũmohore Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Gũtirĩ gwĩtigĩra, anake acio Mwathani makoretwo magĩtigĩra kũria airĩtu Mwathani matigetigĩre. Hiyo neema iwe juu yao, hiyo neema katika jina la Yesu. Na tondũ Ngai witũ nĩ woheanaga Mwathani, merekerie kũrĩ arĩa marĩo, merekerie kũrĩ arĩa marĩo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kila kifungo iondoke, kwa sababu Bwana, kila kifungo kiondoke, tondũ rĩrĩ Mwathani githei kĩwĩra-inĩ, githei kĩwĩra-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ona arĩa manyitirwo mĩĩrĩ yao, ninatangaza waachilie, ninatangaza waachiliwe, ninatangaza waachiliwe, kwa moto waachiliwe, kwa jina la Yesu waachiliwe, waachiliwe kabisa. Hatutaogopa tena. Ona thuri acio Ngai, atumia manyitirwo mĩĩrĩ, athuri acio Mwathani manyitirwo mĩĩrĩ yao, zekeria kutarabo, zekeria kutarima, zeketeria kutarabosia, hianeta rabi kontaraida, zeneria kotarima, zeketeria kuta, waachiliwe kwa moto, waachiliwe kwa jina la Yesu, waachiliwe kwa jina la Yesu. Mambo yote ikaende sawa kwa ajili ya utukufu wako. Magego magethei gĩkĩ Ngai, gũtirĩ kĩndũ matarathĩa, gũtirĩ kĩndũ matarabalance thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ona thũ citũ Mwathani iria ikoretwo itumĩte thutha, itũhinyĩrĩirie mũno Ngai, ũguo noguo igũthĩo, nĩ tondũ nĩ ũroka gũtũhonokia, tondũ wĩ hamwe na ithuĩ. Honokia andũ aku Baba, honokia andũ aku Jehova, honokia andũ aku Ngai, honokia andũ aku Mwathani. Ciĩranĩro ciaku Ngai nĩ na ameni Baba witũ, na nĩ ũhingagia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tunajua tukiwa na wewe hatutashindwa. Kuogopa hatutaogopa, kuogopa hatutaogopa, kwa maana uko, tunajua uko pamoja nasi. Twahoya rore bũrũri witũ na rĩkũtho rĩaku rĩa tha Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Maũndũ marĩa matarĩ ma kĩ-Ngai, magongona mothe mabararĩtio matarĩ ma kĩ-Ngai, rekeria rebosaya, rekeria rimazia, rekeria rimahuta, sokoria rebo, zeketeria rima, sikiri na yando, sikiri na seria, rekereria gĩthei kĩu Ngai, rekereria Jehova, kirimaseria rima, kirimakuta ribaseria, kirinetaridia sai, kirinetaridia saikaridia, iya Jehova kontarida, iya Rabbi saikarida, iya Jehova kontarida, iya Master kutaridi, divination of Messiah, iya kutarabi kontarida, manation kontarida, Riveria kutaribaseria, nation of Messiah, ridisai konta, ridicutaribazia, ridicutarimahando, vinai Rabbi, kwa neema yako, kwa neema yako, kwa neema yako, kwa neema yako Bwana, kwa maana unastahili. Pokea sifa na utukufu, kwa maana wewe ni Baba yetu. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Okay, Jehova kontarivasia, hiya Jehova, hiya siane, vinia siane, hiya Jehova, senation, hiya Jehova, hiya ridashika. Oguo nĩguo twetekaniria, oguo nĩguo twetekaniria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twahoya, twacokia ngatho kwa umoja na pamoja tuseme amen. And amen and amen. Mwĩroreri witũ tũgagĩcokia ngatho mũno mũno nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa ciĩhandire wega thaa 7 nginya thaa ici ndĩrona cihandĩte thaa 8 na ndagĩka 32.